l'évaluation des titres ونشوفوا فيها les méthodes fondées sur la rentabilité. Principe clé: les méthodes patrimoniales s'inscrivent dans le cadre d'une approche statique. Ils supposent implicitement que le patrimoine de l'entreprise demeurera stable. Or, l'obtention d'un profit futur consiste à la fois la finalité de l'entreprise et les conditions de sa pérennité. Aussi, il est nécessaire de toujours compléter une évaluation patrimoniale par une évaluation fondée sur la rentabilité future. يعني البارتي اللي شفناها الأولانية هي l'évaluation patrimoniale, c'est-à-dire sur la base ديال الباتريمون ديال la société. هنا نشوفوا c'est-à-dire l'évaluation fondée sur la rentabilité future. La rentabilité future نشوف فيها c'est-à-dire le bénéfice ونشوفوا فيها الديفيدند كيفاش كنحسبوهم واحد الميثود. Les méthodes fondées sur la rentabilité vérifient l'hypothèse suivante, c'est-à-dire هنايا la valeur de la société égale somme actualisée des flux futurs attendus. هنا le diagnostic stratégique permet d'estimer la rentabilité future, c'est-à-dire هنا كنديروا واحد l'actualisation ولا ديال les futurs flux ولا ديال la rentabilité future. نشوفوا méthode c'est-à-dire أول حاجة هي l'actualisation. En posant, c'est-à-dire F égale flux futur attendu par la période en général qu'est-ce l'année. N, nombre de flux pris en considération, ou un nombre des années, et le taux d'actualisation retenu, taux pour un dirham. V0, valeur actualisée de la suite des flux successifs obtenus pendant une période pendant le nombre des années égale la valeur de l'entreprise. هنا أول حاجة عطينا formule d'actualisation égale V0 égale sigma ديال N avec J égale à 1 FJ égale entre poids 1 plus I le taux à la puissance moins J. هذه هي الفورمule ديال l'actualisation. Si par exemple on pose F constant, V0 égale F le tout fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins N le tout divisé sur I. هذه الفورمule إلى قلنا بأن F constant. Si N tend vers l'infini, alors V0 tend vers F sur I. F sur I correspond à une formule de capitalisation permet de calculer la somme qu'il est nécessaire de placer à un taux I pour obtenir un flux annuel de F0. C'est-à-dire الفورمول اللي غنخدمو بها هي الفلو كنقسموه على لو تو باش كنشوفوا الكابيتاليزاسيون. Intervenir des principales méthodes. Obtenir de la valeur d'un titre et par extension de la société. Un type de valeur, il y a إما la valeur financière ou la valeur de rentabilité. La valeur de rendement, autre valeur. بالنسبة la valeur financière ou la valeur de rentabilité, nature de flux اللي كيكون عندنا هو le dividende par titre. La formule de calcul utilisée هي la capitalisation. بالنسبة la valeur de rendement, nature ديال les flux كنلقاو فيها les dividendes par titre
plus part dans les réserves. Qui connaît le bénéfice par titre. Qui connaît, c'est-à-dire le capital, le formule utilisée, la capitalisation. Les autres réserves, qui connaît la capacité d'autofinancement. Ça, il y a la formule de calcul de la capitalisation. Les flux de liquidité qui ont l'actualisation. Maintenant, remarque. Il est possible d'appliquer systémiquement une formule d'actualisation si l'on se place dans la perspective d'un investisseur souhaitant conserver temporairement le titre. C'est-à-dire, il y a le formule de l'actualisation qui c'est-à-dire, l'investisseur بغى يغاردي هذاك التيتر ديال par exemple l'action غير واحد البيريود. C'est-à-dire, هنا كنديروا formule ديال l'actualisation. Le calcul de F, c'est-à-dire les flux prévisionnels, ou le dernier montant connu, ou la moyenne de 3 ou 5 derniers montants connus. هنا c'est-à-dire que le calcul يمكن لنا نحسبوا c'est-à-dire كيكونوا عندنا par exemple يا إما واحد البيريود ديال 3 ans ولا 5 ans كنكونوا عارفين هاد لي flux bien sûr كنحسبوا واحد la moyenne ديالهم c'est-à-dire كنقسموا إلا كانوا 3 كنجمعوا le flux ديال première année مع deuxième année مع troisième année كنقسموا كلشي على divisé sur 3 bien sûr إلا كانوا 5 ans راه كنقسموا على sur 5 باش كنلقاو واحد la moyenne. Complément. En pratique, la difficulté réside dans la détermination des taux d'actualisation. On retiendra les taux des obligations d'État à long terme, c'est-à-dire le taux sans risque, ou le taux avec risque déterminé à partir de modèles financiers. C'est-à-dire, les taux les la plupart, et les obligations à long terme, c'est-à-dire qui compte le taux sans risque, ou là qui compte le taux avec risque déterminé à partir du modèle financier. Une fois application. Le capital de la société anonyme STPB est composé de 10 000 actions de 110 grammes, c'est-à-dire par action. On dispose des renseignements suivants. Les informations. عطينا بعدا هنا أول حاجة كاينين عندنا 3 ans عندنا N وعندنا N-1 وعندنا N-2 c'est-à-dire 3 ans. عندنا les dividendes unitaires عندنا c'est-à-dire les dividendes في N-2 عندنا 22,20 عندنا البينيفيس نت كونطابل عندنا 300 غرام. بالنسبة M-1 عندنا في الديفيدند يونيتار عندنا 24,10. بالنسبة للبينيفيس نت كونطابل عندنا 350,000. عندنا في N عندنا ديفيدند يونيتار هو عندنا 19,80. بالنسبة للبينيفيس نت كونطابل عندنا 280,000. هنا عطاونا c'est-à-dire travail à faire ou le calcul demandé. Maintenant, pour chacune de 3 années, calculer la valeur financière et la valeur de rendement par titre. La deuxième question, calculer la valeur financière et la valeur de rendement moyenne. Là, le taux retenu est à 10% pour la capitalisation. Non, c'est-à-dire solution, elle n'a la formule لأن c'est-à-dire اللي شفنا مقابلات هي F على I. La valeur financière et valeur de rendement sur les 3 dernières années. نحسبوا la valeur financière à partir من les dividendes unitaires ou نحسبوا la valeur de rendement à partir من les bénéfices nets comptables. نمشيو ل N N-2.
1 moins 2 عندنا الديفيدوند هي شحال عندنا 22,20 هذا هو الديفيدوند يونيتير الا بغينا نلقاو لا فالور فينانسيير كنقسمو على اي عندنا هنايا هو 10% هي نقسمو على 0,1 هي c'est-à-dire كتعطينا 222 درهم c'est-à-dire شنو كنقصدو بهاد الكابيتاليزاسيون يعني كيكون عندنا واحد لو كابيتال انيسيال ديال 222 درهم هو اللي كيعطينا واحد لي ديفيدوند يونيتير اللي هي 22,20 الى حسبنا لو طو دو كابيتاليزاسيون ديال 10% يعني باش نربح انا 22.20 خاصني نانفيستي في النوبه الاولى خاصني تكون لا فالور فينانسيير اللي غنانفيستي هي 222 درهم بالنسبة للديفيدوند ديال 1 موان 2 عندنا 24,10 حتى هي نقسموها على لو طو 0,1 اللي غتعطينا 241 نفس الحاجة يعني خاصني في النوبة الأولى خاصني يكون عندي واحد لا فالور فينانسيير اللي هي 241 اللي غتعطيني واحد ديفيدوند يونيتير ديال 24,10 إلا كان لو طو هو 10%. نمشيو نحسبو بالنسبة الآن عندنا 19,20 نقسموها على 0,1 هي غتعطينا 198 يعني لا فالور فينانسيير اللي غتكون عندي في النوبة الأولى هي 198 هذيك 198 هي اللي تعطينا الديفيدوند يونيتير ديال 19,80 بيان سور إلا كان لو طو هو 10%. دابا غندوزو للبينيفيس نيت كونطابل عندنا البينيفيس في ان موان 2 عندنا 300,000 c'est-à-dire هنايا لو بينيفيس نيت ديال كاع لي زاكسيون حنا هي بغينا غير ديال اكسيون وحده خاصنا نقسمو على النومبر ديال لي زاكسيون عطاونا النومبر ديال لي زاكسيون هنايا هو 10,000 اكسيون دونك غنقسمو على 10,000 تعطينا c'est-à-dire le bénéfice net comptable par action هو 30 درهم حتى هو غنديرو ليه الكابيتاليزاسيون c'est-à-dire غنقسمو على 0.1 غتعطينا 300 درهم c'est-à-dire باش نلقى واحد البينيفيس كونطابل باغ اكسيون ديال 30 درهم خاص يكون عندي واحد الفالور دو روندمون ديال 300 درهم 300 درهم هي المونطون انيسيال اللي غتعطيني 30 درهم في البينيفيس كونطابل c'est-à-dire غندير يكون عندي 300 هي اللي غتعطيني 30 نشوفو بالنسبه ل ان موان عندنا 350,000 c'est-à-dire هنا لو بينيفيس نت جلوبال نقسمو على نومبر ديال لي زاكسيون باش يعطينا لو بينيفيس باغ اكسيون يونيتير اللي هو 35 حتى هو غنديرو ليه كابيتاليزاسيون c'est-à-dire 0,1 غتعطينا 350 c'est-à-dire la valeur de rendement initial غتكون 350 اللي غتعطيني واحد البينيفيس نيت كونطابل ديال 35 درهم. هنا نمشيو للان عندنا 280,000 غنقسمو على النومبر ديال لي زاكسيون اللي هو 10,000 غتعطينا 28 درهم 28 درهم خاصنا نشوفو الكابيتال انيسيال شحال كيساوي لينا دونك نقسمو على 0,1 غتعطينا 280 c'est-à-dire la valeur de rendement initial هي غتكون 280 اللي غتعطيني واحد البينيفيس نت كونطابل ديال 28 درهم. هنايا حسبنا c'est-à-dire pour le calcul ديال pendant les 3 années
حسبنا la valeur financière وحسبنا la valeur de rendement. D'abord, deuxième question, اللي هي la valeur financière et la valeur de rendement moyen. هنايا عندنا 3 ans. إذا بغينا نحسبوا le rendement ديال la valeur financière, غنقسمو c'est-à-dire غنجمعو التوتال ديال لي valeurs financières ديال n-2 مع n-1 مع n ونقسمو le total sur 3. نفس الشيء بالنسبة la valeur de rendement, c'est-à-dire غنجمعو la valeur de rendement ديال n-1 n-2 مع ديال n-1 مع ديال n وغنقسمو على 3 باش يعطينا واحد لا moyenne. Les montants sont obtenus les montants sont obtenus en capitalisant à 10% les dividendes et les bénéfices unitaires. Deuxièmement, la valeur moyenne هي la valeur financière اللي هي اللي حسبنا هنايا 222 plus 241 plus 198 le tout divisé sur 3 اللي غيعطينا واحد la moyenne ديال 220,33. بالنسبة valeur de rendement عندنا 300 plus 350 plus 280 اللي غيعطينا اللي غنقسموه غيعطينا واحد المونطون غنقسموه على 3 غيعطينا 310. هنا c'est-à-dire غيعطينا la valeur financière moyenne وهنا غيعطينا la valeur de rendement moyenne, c'est-à-dire هنا بحال كنجمعو هنا في هاد دو كاع c'est-à-dire عندنا 3 ans يقدر يكون عندنا 5 par exemple ولا شي حاجة, ça dépend على les notes. هنا ندوزو l'évaluation des titres, autre méthode. Principe clair. Les méthodes précédemment évoquées privilégient un seul type d'approche. Leur simplicité apparente implique une vision partielle de la valorisation. Ainsi, certaines approches plus ambitieuses prétendent combler cette lacune, c'est-à-dire إما كاين méthode multicritère ولا كاينة Goodwill. Goodwill, c'est-à-dire فاش كيكون la valeur dette comptable كبر من la valeur ديال l'action sur le marché كيتسمى Goodwill. Enfin, pour les sociétés cotées, le cours de bourse constitue un critère majeur d'appréciation. نشوفوا méthode. L'approche multicritère. L'approche multicritère. La valeur de l'entreprise s'obtient en combinant plusieurs critères. La plus connue est la méthode dite des praticiens, c'est-à-dire la valeur de la société V résulte de la moyenne arithmétique de l'actif net comptable corrigé, la NCC, et de la valeur de rendement VR. كيفاش كنحسبوا هذا, c'est-à-dire كتكون عندنا هاد la valeur ديال la société بحال كنحطوا la valeur ولا كنحطوا l'actif net comptable corrigé كنزيدوا عليه la valeur de rendement وكنقسموا le tout على 2 باش كنلقاو واحد الموين, c'est-à-dire هنايا كنستعملوا l'actif net comptable corrigé كنزيدوا عليه la valeur de rendement وكنقسموا le tout على 2 باش كنخرج لنا la moyenne. بالنسبة la valeur boursière. Pour les sociétés cotées en bourse, plusieurs critères de valorisation sont retenus. Le premier, c'est-à-dire le cours de la bourse, qui varie lors de chaque séance de cotation en fonction de l'offre et la demande. Elle traduit le comportement des investisseurs. أول حاجة le cours ديال la bourse, c'est-à-dire هو le prix ديال l'action, c'est-à-dire varie selon l'offre et la demande. مرة كيطلع مرة كيهبط. c'est-à-dire هنايا كيكون هذا هو اللي كيكون le prix, c'est-à-dire le prix ديال l'action la bourse ولا le cours de bourse. هادو c'est-à-dire حتى هذا واحد كتسمى هنا la valeur boursière.
بالنسبة للكابيتاليزاسيون بورسيير هو لو كور ديال دو بورس فوا النومبر ديال لي زاكسيون. هنا كتكون كابيتاليزاسيون بورسيير. هنا كنشوفو لو كور ديال لاكسيون وكنضربو فوا النومبر ديال لي زاكسيون كيعطينا الكابيتاليزاسيون بورسيير. En dernier lieu, c'est-à-dire كاين le PER. PER هو le Price Earning Ratio. هنا terme en anglais. C'est-à-dire ولا كيتسمى le coefficient de capitalisation de résultat. C'est-à-dire كيفاش كنحسبوه هو بحال بغينا نديرو ليه traduction هو لو رابور ولا لو راسيو ديال entre l'action و البينيفيس ديالها. C'est-à-dire هنايا كيكون le cours ديال l'action divisé على le bénéfice par action. Il est possible de calculer un PER par secteur, ainsi pour une société du secteur. Il suffira de connaître le bénéfice par action pour traduire, pour en déduire le coût théorique. Bénéfice par action fois PER des secteurs égale le cours théorique du titre. Exemple, le cours de la société de la SA Al-Amal est de 180, c'est-à-dire le cours de l'action, la bourse. On a le PER, le Price Earning Ratio, égal à 11, هنا يكون غير 11 وكيعطيوش pourcentage égal à 11. Calculer le bénéfice net par action. هنايا أول حاجة هنا عطاونا شنو عطاونا le cours ديال l'action divisé sur le bénéfice. Donc هنايا le bénéfice net par action égale le cours ديال la bourse مقسوم على le PER. هنايا عندنا le cours ديال l'action هو 180 وعندنا إلا حسبنا على لو رابور ولا لو راسيو ديال البينيفيس باغ اكسيون هو 11. غتعطينا تقسمنا 180 تقسمنا على 11 تعطينا 16.36 درهم. C'est-à-dire le bénéfice net par action égale 16,36. إلا بغينا نشرحوها كيفاش غنقولو c'est-à-dire le bénéfice net par action اللي هو 16.36 كيساوي لنا 11 مرة من البري ديال لاكسيون. هذاك البينيفيس نت اللي هو 16.36 كيساوي لنا 11 مرة 11 فوا لو كور ديال لا بورس. هذا هو لو رابور c'est-à-dire كنكومباريو لو كور ديال لاكسيون مع البينيفيس وكنحسبوا شحال من مرة. يقدر يكون 10 فوا ولا يقدر يكون 20 فوا ça dépend. هنا يمكن لينا c'est-à-dire نديروها d'une manière inverse. عندنا هنايا c'est-à-dire 16.30 راه ضربناها 11 غتعطينا un peu près c'est-à-dire après virgule c'est-à-dire إلا 16.36 ضربناها في 11 غتعطينا 180. يعني كنقولوا بأن هذاك البينيفيس نت باغ اكسيون كيساوي لنا 11 مرة من البري ولا الكور ديال لاكسيون. دونك هنايا شفنا كاع c'est-à-dire كاع كيفاش كنحسبوا la valeur mathématique comptable c'est-à-dire à partir من les capitaux propres ولا à partir من l'actif réel. وشفنا بأن كاينين جوج ديال لي ميثود. كاينه la valeur mathématique comptable x coupon attaché c'est-à-dire avant répartition des bénéfices وكاينه après répartition des bénéfices. شفنا la valeur mathématique intrinsèque ولا réelle حتى هي
كنستعملوا فيها الكوريكسيون ديال البينة. سيتادير يا اما نستعملوا لي كابيتو بروبر كنزيدوا عليهم سيتادير لا ديفيرونس اونتر البلو فاليو والموان فاليو، ولا لاكتيف ريال كنزيدوا عليه لا ديفيرونس سيتادير البلو فاليو موان الموان فاليو. حتى هنايا كيكونوا سيتادير كيكونوا لا فالور ماتيماتيك ريال ولا انتراسيك avant répartition de bénéfices. Donc, on a la valeur mathématique intrinsèque ou la réelle après répartition de bénéfices. On a les éléments, on a كيفاش كنحسبوا les méthodes fondées sur la rentabilité, c'est-à-dire كيفاش كنديروا l'actualisation باش نحسبوا باش كنديروا الكابيتاليزاسيون باش كنحسبوا لا فالور فينانسيير، باش كنحسبوا لا فالور دو روندمون، كيفاش نحسبوا واحد لا موين اللي كتكون هي اريثميتيك. شفنا واحد لابروش ميوتي كريتير اللي كنحسبوا فيها l'actif net comptable corrigé كنزيدوا عليه لا فالور دو روندمون كنقسموا لو تو على دو باش كيعطينا واحد لا موين اريثميتيك حتى هي. كاين واحد لا فالور واحده اخرى سيتادير هو الكور ديال لا بورس اللي كتكون سيتادير البري ديال لاكسيون في لا بورس اللي كتفاري سولون لوفر اي لا دوموند. شفنا باش نحسبوا الكابيتاليزاسيون بورسيير سيتادير كناخذوا الكور ديال لا بورس كنضربوه في النومبر ديال لي زاكسيون. وشفنا اخر حاجه كيفاش كنحسبوا البرايس ايرني ريشيو اللي هو لو رابور ديال البينيفيس بار اكسيون. شفنا الميثود كيفاش كنحسبوا. Donc si vous avez des questions